Good morning everyone. Ang topic ko po ngayon is about yung unoriginal content. So, paano po yun gagawin at paano po yun mawala sa ating Facebook Reels. So, tignan nyo lang po yung tutorial na ginawa ko at saka baka makatulong din po sa inyo. Kasi yan po ang ginawa ko sa aking account. Nawala po yung unoriginal content po. Panoorin nyo lang. So, ito na po. Punta na po tayo sa ating Facebook account. Then, click po natin ang ating profile. Yan. Pag-click natin sa ating profile, see the dashboard po. Click see dashboard. Then, scroll down, click monetization. Click nyo lang po yan. Then, nalabas na po yan, stars icon. Click nyo lang po yan. Tapos yung i-click, lalabas yan, go to policies issue. Yan, click nyo lang po yan. Lalabas na po yung unoriginal content. Yan. So, pag nakita nyo yan, click nyo lang si monetization policy. Yan, monetization policy. Click nyo lang po yan. Then, lalabas yung policy ni Meta. Yun, makikita nyo din. Basahin nyo po yun ng maigi yung policy ni Meta at intindihin ninyo. Yan. Then, doon sa policy ni Meta, hanapin nyo follow, dito sa baba, yan. Follow our community standard. Ito po yan. Click nyo lang po yan. Then, scroll down. Punta kayo sa, yan, check for a notification. Yan. Click nyo po yan. At saka yan, reports about others. Dyan po yan. Nakita kung nabahilit kayo. Yan. Then, siyempre, your alerts, in-alert kayo ni Meta pero hindi nyo na-notify. So, pwede nyo i-check yan. Yan sa kilid, dulo po yan. Yan yung violation ko po dati na in-erase ko na. Ayun, click nyo lang po yan. Dyan po yun nalabas. Kung pwede, screenshot na din, i-report nyo po sa Facebook support. Support. Facebook support. Yata yun. Yun ko po yun in-report. Ito po yun, Yan. Thank you for watching.